Alright, good morning, good afternoon, and good evening. Another tour na sa Taron, no? Kauban na to ang France, gihapon, taga France, gihapon na tong guest karon adlaw. At this time, dili na tuktok tong gidano, sa Kenanasad. So, dito karon sa Baclayan Church. Adlong Bernes karon, no? So, Bernes Santo. Pero, saan man yung naman kaya po tayo schedule for countryside tour, no? And whale shark watching ato sa Lila. So wag po tayo pahuway karong adlaw, no? Kay wala gani kanilaging daghang tagiapas. So ato gyud pong i-grab ang opportunity, no? And this time ang atong gigamit karon dili na sa tuktok, no? Kay ang atong guest karon gikan sa France, naginusara na siya, no? Lalaki na atong guest karong adlaw. And mas prefer niya ang sakyanan. So, nangabang sa tagsakyanan, no? Para sa atong countryside or atong tour karong adlaw. So, muna atong guest, no? O paghuman na to sa Baclayan Church, dito ta sa lain nga tourist attraction sa atong probinsya, no? Dire sa Butterfly Farm nga mahimutang sa Luay, Bohol. And kani nga video, no, naa na atong guest dire sa kilid. Nya kay mahadlok man sa magpa-picture sa python mo nang giubanan nato, no, para makapa-picture siya. Mas marami palang naka-reserve. Yes, today, Mr. Gim. Yeah, Gim. good. We're here at Balilihan. No? And we went from a countryside tour. All right. He like nature. Yeah, So he prefer nature. beautiful. Yeah. And beautiful ladies out there. Human sa Chocolate Hills dito tangari sa Balilihan, no? So arita nagagi padong sa Hanopol. I don't know exactly kung saan nga ani nga bridge ani, basta kay dire minihunong kay atong guest ganahan mag nature. Last stop na mo dire, no, sa Kamugaw Falls. So dire ta sa babaw. Medyo kapoy na lakaw-lakaw. Mga pitagamay. We're going back to Good, man. my friend hotel. Yeah. At Alona. It's a good trip. Yeah. I'm glad that you enjoy it, sir, huh? Yeah. Yeah. Very happy. He's from France, right? Yeah, of course. And he don't want to live in France. Yeah. Yeah. So I look forward to see you again, sir, when you come back here in Bohol. Yeah, of course. Yeah. And we're doing business. Yeah.